दिनहाटा नंबर 1 ब्लॉक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पूरे जिले के साथ मिलकर दिनहाटा नंबर 1 ब्लॉक बीडीओ कार्यालय में 100 दिनों की कार्य सामग्री आपूर्ति की बकाया राशि की मांग को लेकर प्रतिनियुक्ति की है। इस दिन ठेकेदार संघ के सदस्य अपने बकाये की मांग को लेकर हाथों में प्लेकार्ड और नारे लगाते हुए बीडीओ कार्यालय के परिसर में आए। बाद में उनके 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्लॉक नंबर 1 बीडीओ गंगा छेत्री से चर्चा की और अपना मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के दिनहाटा प्रथम ब्लॉक के उपाध्यक्ष हसानुज्जमान हक और कुछ बिहार जिला कमेटी के सदस्य शाहजहां अली ने कहा कि पूरे जिले के साथ साथ दिनहाटा प्रथम ब्लॉक के ठेकेदारों ने भी 100 दिनों के काम के लिए करीब 68 करोड़ रुपए के सामान की मदद दी है। लेकिन भले ही सरकार ने चुनाव से पहले श्रमिकों को भुगतान कर दिया, लेकिन ठेकेदारों का पैसा अभी भी गायब है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले ही पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी मांगों सौंप चुके हैं और आज वे पूरे जिले के बीडीओ कार्यालय में अपनी मांगे सौंप रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से सदस्यों ने कहा कि अगर उनके बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाएंगे। আমরা এই ডেপুটেশনটা শুধু দিনহাটায় নয়, আমাদের সংগঠনটা গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাপী চলছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশন বলে যে সংগঠনটা আমরা করছি তারই একটা শাখা সংগঠন আমরা দিনহাটা বানাচ্ছি। আজকে আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গোটা কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টের ব্লকগুলো আছে একই সাথে একই সময় আমরা ডেপুটেশন সমস্ত বিডিও সাহেবদেরকে দেওয়া হলো। তো আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা যে আমার আগে যে বললো যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা সাপ্লাই করেছি এফজি এনআরজিএস অ্যাক্টের আওতাধীন, সেটা পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে আমরা কাজগুলো ম্যাটেরিয়ালগুলো সাপ্লাই করেছি। ঠিক আছে, তো আজকে সবাই মিলে আমরা বঞ্চিত, অর্থ আমরা পাচ্ছি না। আমাদের মধ্য থেকে অনেক কয়েকজন আর্থিক অবসাদে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছে। তো আমরা গোটা ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন আস্তে আস্তে জিপি লেভেল থেকে শুরু করে ব্লক লেভেল, স্টেট, তোমার হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সব ডেপুটেশন দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা এর পরবর্তীতে যদি আমাদের কোনো কাজ না হয় তাহলে আমরা নবান্ন অভিযান এবং এর পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের একটা চিন্তাভাবনায় রয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে শাহজাহান আলী, আমি কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের